que vamos a continuar con este estudio del Nuevo Testamento. We're going to continue with this study of the New Testament. Que como ustedes saben, este año lo estamos haciendo basado en un plan de lectura. As you know, this year we're doing it on a Bible reading plan. Que es un poquito diferente a los que hemos hecho en el pasado. That is a little bit different to what we've done in the past. Y si usted se está apenas integrando a este proceso, And if you are just now starting in this process, recuerde que puede descargar el plan de lectura de nuestra página mycityspanish.org. don't forget that you can download the Bible reading plan from mycityspanish.org. Ahí puede encontrarlo, está en inglés y está en español. We have it both in English and in Spanish. Y cada semana tenemos una cantidad de capítulos de la Biblia que leer. And every week we have a certain number of chapters of the Bible that we got to read. No están en el orden normal. They're not in a typical order. Uh-huh. Sin embargo, vamos a leer todo el Nuevo Testamento este año. But we are going to read the entire New Testament this year. Así que ahí lo pueden descargar y pueden ponerse al día. So you can download it and you can go get up to date. Y si usted no ha visto o no ha sido parte de las reuniones anteriores, And if you haven't been a part of the previous meetings, recuerde que todos los videos están públicos en nuestro canal de YouTube, don't forget that all the videos have been published to our YouTube channel, que está bajo el nombre My City Spanish. which is under the name My City Spanish. Uh-huh. Así que le damos la bienvenida a todos. So we want to welcome everyone. Y vamos a entrar ya de una vez en nuestra materia de trabajo. And we're going to get started with our subject today. Y hoy vamos a hacer la clase o entramos a la clase número 3 Today we're starting class number 3 de nuestro proceso de lectura del Nuevo Testamento. of our Bible reading plan process. Y para esta semana las lecturas asignadas fueron estas. And for this week, the assigned readings were these. Bueno, hoy hace 8 días tenían que leer Lucas capítulo 22. Well, today, 8 days ago, you had to read Luke chapter 22. Y luego de eso íbamos a leer Lucas 23 y 24. Then we're going to read 23 and 24 of Luke. Ajá. Y después Juan capítulos 18, 19, 20 y 21. And then John chapter 18, 19, 20, and 21. Eso hasta el día de ayer porque hoy empezaba la lectura del libro de Hebreos. That's up until yesterday because today we started on the Hebrew. Así que, para que sepan que por ahí, eso es lo que tuvimos que leer esta semana. So just so you know, that's what we were supposed to read this week. Ahora, la semana pasada les expliqué esto y para los que no estuvieron vale la pena que lo vean nuevamente. I explained this last week, and for those that were not here, it's important to go over it again. Y es que al leer la Biblia, That is that when we read the Bible, vamos a tener que aprender a filtrar constantemente estas 3 capas. we're going to have to learn to constantly filter these 3 layers Lo que es historia, with the stuff that is history. lo que la Biblia nos está contando, These are things that the Bible is telling us about. los principios, valores, lecciones que encontramos en esa historia, Then principles, values, and lessons that we find within the story. pero especialmente estamos tratando de identificar el propósito eterno en lo que hemos leído. But especially we've been trying to identify the eternal purpose in what we're reading. Y entonces recuerden que la semana pasada dije que es importante identificar este propósito eterno Last week I said it was important to identify this eternal purpose porque el propósito eterno básicamente es lo que marca la ruta por la cual Dios está caminando, por decirlo de alguna manera. because it basically marks the route in which the Lord is walking, to put it one way. Nos explica la razón por la cual Dios hizo lo que hizo y hace lo que hace. It explains the reason why God did what he did and why he does what he does. Entonces, mientras leemos la historia So as we read the story y encontramos y descubrimos principios y valores muy buenos que podemos aplicar, and we read and discover good values and principles that we can apply, siempre tenemos que estar viendo el propósito eterno desarrollándose en medio de esa historia y de todos esos principios. we always have to look at the eternal purpose on how it's developing within the story and in those principles. Ajá. Entonces, como lo hicimos la semana pasada, voy a hacer el ejercicio hoy nuevamente. So as we did last week, today I'm going to do the exercise once again. Y vamos a ver la parte de historia o de hechos. And we're going to look at the part for the history or the facts.
Entonces, en la historia, esta semana leímos esto. So in the history, we read this. Leímos cómo la semana pasada leímos básicamente el último día de la vida de Jesús antes de la crucifixión y su resurrección. Last week, we basically read the last day of Jesus before the crucifixion, then the crucifixion, and after the crucifixion, the resurrection. ¿Por qué leímos en los evangelios de Mateo y de Marcos? Because we read the Gospels of Matthew and Mark. Esta semana volvimos a leer el mismo relato, pero basado en los evangelios de Lucas y de Juan. Then this week, we read the same thing, but based on the Gospels of Luke and John. Ajá. Entonces, leímos la parte donde describe que Satanás entró en Judas. Esto lo dice Lucas. We read the part in Luke where it says that Satan entered into Judas. Eso lo explicamos la semana pasada, así que no lo voy a explicar. We explained that last week, so I'm not going to go over it again. Nos cuentan la historia de cómo Jesús manda a sus discípulos a buscar un lugar para hacer la Santa Cena. It tells us how the Lord sends his disciples to find a place to do the supper or the communion. Y le da una descripción muy interesante. Les dice, van a encontrar un hombre con un cántaro de agua en la cabeza, síganlo, y ese les va a decir dónde vamos a comer la Santa Cena o tener la Santa Cena. And he gives them a very interesting description. He says, you're going to find a man with a jug of water on his head, and you follow him. He's going to tell you where we can eat the Last Supper. Después nos describe la Santa Cena. Then it describes the Last Supper. Cómo el Señor la instituye como un acto memorial. And how the Lord institutes it as something to remember him by. Es para recordarlo. It's to remember him. Para recordar su muerte. To remember his death. Recordar su cuerpo y su sangre. To remember his body and his blood. Y Lucas nos cuenta que en esa cena se da una discusión porque los discípulos empiezan a discutir sobre quién va a ser el mayor entre ellos. And Luke tells us that there's an argument that breaks out because the disciples begin to argue amongst themselves about who's going to be the greatest. Especialmente cuando Jesús dice, hey muchachos, yo me tengo que ir. Especially when Jesus begins to say, guys, I'm going to have to leave. Y la reacción carnal de esos discípulos es ver, ¿quién va a ser el mayor entonces aquí de todos? And the reaction in the flesh is, okay, well then which one of us is going to be the greatest after en esa Santa Cena Jesús le anuncia, le dice a Pedro que Pedro lo va a negar. In that Last Supper, Jesus tells Peter that he's going to be denied by him. Y después nos cuenta cómo se van al Monte de los Olivos. Then he tells us how they're going to go to the Mount of Olives. O conocido también como Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Also known as the Garden of Gethsemane. Ajá. Ahí nos cuenta lo que leímos la semana pasada con respecto a la agonía de Jesús. Then it tells us about what we read last week about the agony of Jesus. Y ahí también nos habla en el relato de Juan. And in the book of John. Nos habla de que cuando vienen a tomar preso a Jesús. It also speaks about when they come and they try to take Jesus prisoner. Él le dicen aquí, ¿quién es Jesús aquí? And they say, okay, who here is Jesus? Who is he? Y cuando Jesús dice, yo soy. And when Jesus says, I am. La Biblia dice que los que estaban ahí para apresarlo cayeron al suelo. The Bible says that the ones that were there to try to arrest him, they fell to the ground. Ahorita comentamos un poquito sobre eso. We'll talk a little bit about that in a little Después while. se arresta a Jesús. Then Jesus is arrested. Y en ese momento Pedro le corta la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote. In that moment, Peter cuts off the ear of one of the soldiers of the high priest. Ajá. Después nos cuentan cómo a esa hora de la noche se hace un concilio para decidir qué se va a hacer con Jesús. Then they tell us that around that time, they make a council to figure out what they're going to do with Jesus. Y por cierto, se pasa a Jesús por medio de un juicio totalmente ilegal. By the way, Jesus goes through a trial that is completely illegal. Ajá. Y después de eso, después de estar en la casa de un hombre llamado Anás y después otro hombre llamado Caifás. And after being in the house of a man named Annas and the other one Caiaphas. Básicamente Jesús es sentenciado a muerte. Jesus is basically sentenced to death. Por los judíos. By the Jews. En ese momento, Pedro niega a Jesús. In that moment, Peter denies Jesus. Y Lucas es el que nos dice que, de hecho, la última vez que lo niega, Jesús lo estaba viendo a los ojos y lo vio cuando lo negó por última vez.
And Luke tells us that the last time that Peter denied Jesus, then Jesus was looking at him and he saw him in his face the last time. Qué feo, ¿verdad? That's ugly, isn't it? Después, pero como los judíos no tienen autoridad para crucificar a Jesús, But because the Jews don't have the authority to crucify Jesus, necesitan que sea Poncio Pilato el que dé la orden para que sea crucificado. they need Pilate to be able to give the order so that he is crucified. Y nos cuenta la historia entonces como al día siguiente llevan a Jesús ante Pilato, Pilato lo manda a donde Herodes y Herodes lo vuelve a mandar donde Pilato. And then it tells us the story about the next day. They went to Pilate, and Pilate took him to Herod, and they're going back and forth. Y ninguno encuentra una razón válida para mandar a matar a Jesús. And neither one of them can find a fault or a reason why they should kill Jesus. Ajá. Ahora, la Biblia nos dice que en ese proceso, The Bible tells us that in that process, aunque no nos dice el momento exacto, though it doesn't specify the moment, se nos dice que Jesús fue azotado we're told that Jesus was scourged o flagelado, or ¿verdad? flogged. Ujú. Y esto, de acuerdo a la tradición o al castigo romano, According to the Roman punishment, consistía en 40 latigazos menos uno, o sea, 39. this was basically 40 whippings minus one, so meaning 39. Con un instrumento que se llamaba flagrum, en latín se le llama flagrum, They used an instrument called flagrum in Latin. That's what it was called in Latin. y es un instrumento de tortura extrema. And it's an instrument for extreme torture. También se nos dice que Jesús fue coronado con una corona de espinas. We're also told that Jesus was crowned with a crown of thorns, Y vestido de púrpura, and he was dressed in purple, que era el color de la realeza, which is the color of royalty. pero lo hacían como una burla, ¿verdad? But they were doing it to make fun of him, right? Ahora, cuando Pilato dice no hay razón para mantener a Jesús aquí, Now, when Pilate says there's no reason to keep Jesus here, dice la Biblia que la multitud se impuso a gritos diciendo crucifícale. the Bible says that the multitudes came against that and they started shouting, crucify him. Ujú. Y entonces al final Pilato se lava las manos y dice, bueno, llévenselo, crucifíquenlo. So at the end, Pilate just washes his hands and he says, all right, take him and crucify him. En los evangelios que leímos esta semana dice que Jesús salió cargando la cruz, In the Gospels that we read this week, it says that Jesus left carrying the cross, pero solo al principio, but just at the beginning, porque estaba tan mal herido because he was so hurt que posiblemente su presión arterial estaba tan alta que no podía sostener la cruz. it was possible that his blood pressure was so bad that he just could not handle carrying the cross. Entonces tuvieron que pedirle a un hombre llamado José de Arimatea que cargara la cruz, básicamente obligado. So they had to ask a man named Joseph of Arimathea to basically carry the cross. They basically made him carry the cross. Lo llevan a la cruz They take him to the cross. y ya conocemos toda la situación de cómo lo crucificaron. We know the whole situation about how he was crucified. Jesús no cargó una cruz completa, Jesus didn't carry the full cross, sino que lo que cargó fue la parte de arriba, el palo transversal de la cruz. he basically carried the top beam of the cross. Ujú. Ahí lo clavaron, They nailed him on that. lo levantaron They lifted him up con unos clavos enormes. Ujú. with some big nails. Y después de tenerlo ahí, le clavaron los pies. And after they had him up there, they nailed his feet. Lo primero que Jesús dice en la cruz es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Now, the first thing he says on the cross is, Father, forgive them, for they know not what they do. Cosa que suena como una gran contradicción porque pareciera que todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. And it's strange because it sounds like a huge contradiction because it appeared that everybody knew what they were doing. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, nadie realmente sabía lo que estaba haciendo. However, from a spiritual perspective, nobody really knew what they were doing. Nos describe la Biblia que fue crucificado entre dos ladrones The Bible describes that he was crucified amongst the thieves. y que al pie de la cruz, este es un relato que solo nos da que solo nos da Juan, nos dice que al pie de la cruz estaba su mamá, María, y el discípulo amado Juan. And something that only John tells us about was that at the foot of the cross, you could find his mother and the beloved disciple, John. Y que antes de morir And before he died,
Y en medio de su sufrimiento, And in the middle of his suffering, Jesús toma el tiempo para asegurarse de que su madre va a quedar cuidada por uno de sus discípulos. Jesus takes the time to make sure that his mother is going to be taken care of by one of his disciples. Y la Biblia dice que desde ese momento María fue a vivir con Juan. The Bible says that at that moment, Mary began to live with John. Porque aunque Jesús tenía otros hermanos, Because even though Jesus had other siblings, como ninguno de sus hermanos creía en él en ese momento, because none of his other brothers believed in him in that moment, se cree que la mayoría finalmente creyeron en él después de la resurrección. it's believed that the majority of them started believing in him after the resurrection. Jesús hizo algo muy interesante, prefirió dejar a su mamá en manos de un discípulo que era creyente que en vez de hermanos de sangre inconversos o incrédulos. Jesus did something very interesting because he decided that it was more important to leave his mom with a disciple that was a believer than with his siblings that were non-believers. La Biblia dice que muere Jesús Now, the Bible says that Jesus dies, y que en el momento que mueren van o que él grita y que entrega su espíritu. and then he screams out, he yells out, Mhm. he hands over the spirit, gives up the spirit. Dice que mandaron el centurión mandó a algunos de los soldados a quebrarle las piernas a todos, las rodillas a todos. It says that the centurion sent a soldier to break the legs of all the people that were there on the crosses. ¿Por qué hicieron esto? Why did they do this? Porque al quebrarle las piernas Because when they break their legs, provocaban una muerte casi instantánea, it was going to provoke an almost instantaneous death, porque provocaban un colapso en los órganos internos, because it would provoke a collapse in their inner organs, porque el cuerpo quedaba solamente sostenido de los brazos. because the body would only be sustained by the arms. Porque recuerden que lo que hemos dicho, que normalmente las personas crucificadas podían durar días en la cruz. Remember, we've said that people that are crucified could last even days on the cross. Pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que estaba muerto. But when they arrived to Jesus, they realized that he was already dead. Y eso porque, como lo dijimos la semana pasada, Jesús llegó a la cruz, total y absolutamente destruido en su cuerpo, casi. Like we said last week, when Jesus got to the cross, his body was already completely destroyed. Uh-huh. Luego de eso, y antes de morir, Jesús grita, consumado es. After that, and before Jesus dies, he screams out, "It is finished." Y lo que gritó fue el griego tetelestai. And what he screamed out in Greek was the Greek tetelestai. Y murió. And he died. En ese momento dice la Biblia que un soldado llegó y le perforó su costado. The Bible says that in that moment, a soldier came and pierced the side. Y dice que le salió agua y sangre de su costado. And it says that blood and water came out. Jesús es sepultado. Now Jesus is buried por un hombre rico llamado José de Arimatea, by a rich man named Joseph of Arimathea, quien era un discípulo secreto, who was a secret disciple, y por aquel maestro de la ley Nicodemo. and by the teacher of the law named Nicodemus. Ajá. Después hay un silencio. Uh-huh. Then there's a silence durante todo el día viernes y sábado. Throughout all of Friday and Saturday. Porque Jesús no murió viernes, sino que murió jueves. Because Jesus didn't die on Friday, he died on Thursday. Eso debido a que se estaba celebrando la Pascua. That's because they were celebrating Passover. Y la Pascua se celebraba el día antes de la celebración del sábado. And the Passover was celebrated a day before they celebrated the Saturday. Y sería la única manera de que se sumen los 3 días. And that's the only way that you can really add up all 3 of the days. Se entierra Jesús. They bury Jesus. Y la Biblia nos cuenta que el domingo, and the Bible tells us that on Sunday, tanto la piedra como el sello fueron removidos. As much the stone as the seal were both removed. Que hubo una presencia de ángeles. There was a presence of angels. Algunos nos cuentan que fue 1, otros nos cuentan que fue 2. Some say that it was 1, others say that it was 2. En los relatos vemos que hay mujeres que llegan al sepulcro. In the narrations, we see that there are women that arrive to the tomb. Que se dan cuenta de que el sepulcro está vacío. They realize that the tomb is empty. Tienen conversaciones con los ángeles. They have conversations with the angels. Los ángeles dicen, él no está aquí. The angels say he's not here. Nos cuenta la historia de cómo Pedro y Juan llegan al sepulcro. It tells us the story about how Peter and John get to the tomb. Después de escuchar el relato de las mujeres.
After they hear the story of the women, y encuentran un sepulcro vacío. and they find a tomb that is empty. Y no solamente vacío, sino con evidencias de la resurrección. Not just empty, but with evidence of the resurrection. Ya vamos a hablar de ello. And we're going to speak a little bit about that. Vemos que después de eso Jesús se aparece a María Magdalena, We see that after that, Jesus appears to Mary Magdalene. se le aparece a dos discípulos que van de camino a Emaús He appears to two disciples that are on their way to Emmaus. y después se le aparece a todos los discípulos. And then he appears to all the disciples. El Evangelio de Juan nos cuenta por lo menos de 3 apariciones que hace. The Gospel of John tells us about 3 different times that he appeared. Y nos cuenta al final de cómo Jesús restaura y comisiona a sus discípulos. And then at the end, he tells us about how he restores and commissions the disciples. Esa es la historia. That's the story. Ahora, entre muchos de los principios, valores, claves o lecciones que podemos encontrar, Now, among many of the principles, values, and key lessons that we can find, podemos mencionar algunas, por ejemplo, we can mention a couple of things. de que Dios provee lo que está de acuerdo a su plan, que ese es el caso del hombre con el cántaro. For instance, that God provides what is according to his plan, which is an example of the man with the pitcher. Ajá. O el principio de que el mayor sirve al menor. Or the principle that the elder serves the youngest. O sea, Jesús define un estilo de liderazgo totalmente diferente So Jesus defines a style of leadership that is just completely different. y le enseña que a los discípulos que en el reino de Dios, And he teaches the disciples that in the kingdom of God, entre más alguien crece, the more someone grows, entre más alguien tiene más tiempo en el Señor, the more someone has time in the Lord, más responsable es de ser sensible y de servirle a los que apenas están empezando. they are the most responsible to be the most sensitive and to serve the ones that are just starting. Incluso Jesús mismo dijo que Jesús mismo dijo que él no había venido a ser servido, sino que había venido a servir. Jesus himself said that he did not come to be served, but to serve. Ajá. Después de eso, otra gran lección es que el perdón no se merece, el perdón se otorga unilateralmente. After that, also, we learned that forgiveness is not deserved, but is granted unilaterally. Jesús nos perdonó a todos en la cruz Jesus forgave us all on the cross, y nos perdonó unilateralmente. and he forgave us unilaterally. Ninguno llegó a pedirle perdón a Jesús, Nobody went to ask Jesus for pero él forgiveness, estableció que el perdón verdadero se da de manera unilateral. but he established that true forgiveness is given unilaterally. Otra gran lección, Another great lesson, que la salvación es por fe sin obras. that salvation is by faith without works. Y nos damos cuenta que el mayor ejemplo de eso es el del ladrón, And we see that the greatest example of that is of the thief. que ahí en sus últimos minutos de vida, In his last minutes of life, sin haber seguido a Jesús, without having followed Jesus, sin haber hecho nada bueno, without having done any good things, reconoce al Mesías, he recognizes the Messiah, cree en él he believes in him, y recibe salvación. and he receives La salvation. misma salvación que iban a recibir los discípulos que habían pasado 3 años con él. The same salvation that the disciples that had spent 3 years with him were going Y to receive. se establece esto como una de las verdades más profundas. And then this is established as one of the deepest truths. Y es que la salvación es por fe y no And por that is that obras. salvation is by faith. Otras lecciones. Other lessons, Una de las más grandes es la fidelidad de un discípulo. one of the greatest ones is the faithfulness of the disciple. De los 12 discípulos, bueno, de los 11 que quedaron después de que murió Judas, Of the 11 disciples, because of Judas that died, solamente al pie de la cruz hubo uno. there was only one at the foot of the cross. Y aunque Jesús no culpó a los otros, And even though Jesus didn't blame the others, incluso les había advertido de que todos iban a escapar y todos lo iban a traicionar y abandonar. he had even warned them that they were all going to escape, that they were all going to betray him. Aquel discípulo que se mantuvo fiel hasta el final, The disciple that stayed faithful till the end recibió como recompensa más responsabilidad. received as a reward more responsibility. Entonces, la fidelidad en el reino de los cielos permite que nuestro Padre nos responsabilice más. So faithfulness in the kingdom of heaven allows us for our Father to give us more responsibility. Otra gran lección. Another great lesson, Uno puede tener a Jesús al frente y no reconocerlo.
You can have Jesus standing in front of you and not recognize Le him. pasó a algunos durante el ministerio público de Jesús It happened to a few during Jesus' public y ministry, le pasó a esos dos discípulos que iban hacia Emaús, and it happened to both of the disciples that were on their way to Emmaus, que Jesús caminó con ellos that Jesus walked with them. y dice la Biblia que sus ojos estaban velados. And the Bible says that they had a veil in their eyes. Y no fue hasta cuando Jesús parte el pan And it wasn't until Jesus actually breaks the bread que ellos lo ven. that they actually see him. Y no era porque Jesús estaba transformado y se parecía a otra persona, It wasn't because Jesus had transformed and he looked like somebody else, sino porque la percepción del Jesús resucitado but the perception of the resurrected Jesus tenía que darse en el espíritu, no en la carne. had to be given in the spirit, not in the flesh. Luego, quizás una de las lecciones más hermosas que encontramos Then perhaps one of the most beautiful lessons that we find es el gran problema de no estar presente cuando Jesús se aparece. is the great problem of not being present when Jesus appears. Como recordarán, cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos, As you might remember, when Jesus appears to the disciples for the first time, Tomás no estaba ahí. Thomas wasn't there. Ujú. Todos estaban incrédulos con respecto a la resurrección de Jesús, All of them had doubts about the resurrection of Jesus, pero todos estaban reunidos tal y como Jesús les había pedido que se mantuvieran reunidos. but they were all gathered the way that Jesus had asked them. Jesus had asked them to stay together. Y la revelación de Jesús resucitado, él se la dio al grupo, al cuerpo. And the revelation of the resurrected Jesus, he gave it to the body. Ujú. Y Tomás, por alguna razón, no estaba. And for some reason, Thomas wasn't there. Cuando regresaron, When they came back, cuando él regresó, le dijeron, When he- vimos al Señor, el Señor vino. Y él dijo, no, yo no creo. Hasta que no lo vea y no lo toque, no voy a creer. when he came back, they were like, hey, we saw the Lord. And Thomas was like, no, until I see him and until I touch him, then I don't believe it. Y dice que 8 días después, And it says that 8 days later, Jesús se vuelve a aparecer Jesus reappears y le dice, aquí estoy, Tomasito, vea, tóqueme. and he Ujú. says, all right, Thomas, touch me. Meta su mano en mi costado. Put your hand on my side. Porque además en ese cuerpo resucitado de Jesús, él decidió mantener las marcas de sus manos y de su costado y de sus Because pies. also in that resurrected body of Jesus, he decided to keep the scars on his hands and on his feet Como evidencia de que era él. as evidence that it was him. Y entonces Tomás dice, ay, ahora sí creo, Señor mío y Dios mío. So Thomas is now like, okay, I believe now. Thank you, my Lord. Y Jesús establece algo muy fuerte. And Jesus establishes Le dice, something that sounds very harsh. ¿Crees porque viste? He says, you believe because you saw. Dichosos los que sin ver creen. Joyful are those that without seeing believe. Y eso le pasó a Tomás porque estaba desconectado del grupo en el momento en que Jesús trajo una revelación. And that happened to Thomas because he was disconnected from the group in the moment that God brought the revelation. Y quizás la última, bueno, hay más lecciones, pero una de las más importantes And there's more lessons, but let's say that one of the last ones es ese gran problema de cuando llevamos a la gente a la barca de la desilusión. is the big problem of when we take people to the ship of disenchantment. Ajá. ¿Recuerdan que dice la Biblia que después de que pasó todo esto, Pedro se fue a la barca? Remember that the Bible says that after all of this happened, Peter went back to his ship, to his La boat. historia la leímos en el Evangelio de Juan. We read that story in the Gospel of John. Y dice la Biblia que como unos 7 u 8 discípulos se fueron con él. And the Bible says that about 7 or 8 disciples actually left with him. De los 11, había como 7 u 8 en esa barca de los pescadores que habían sido graduados como pescadores, pero que ahora regresaron a ser pescadores otra vez. Out of the 11, there were either 7 or 8 that were back on that ship, people that had already graduated as fishermen, but now they were back being fishermen. Imagínense cuántas veces Imagine how many times nosotros, we, que tal vez tenemos más tiempo de conocer al Señor, that perhaps we've known the Lord longer, que tenemos más conocimiento que nuestros familiares y que nuestros amigos. we have more knowledge than our friends and family. No entendemos que cuando nos regresamos a nuestro bote, We don't understand that when we go back to the boat del cual el Señor nos sacó, from where the Lord pulled us out of, para cuando nos dio una dirección, una asignación,
where he gave us a direction, where he gave us an No assignment. nos damos cuenta de que con nosotros se van nuestros amigos, nuestros discípulos, la gente que está cerca de nosotros. One of the things that we're not seeing is that when we go down like that, our friends or disciples, relatives, they go down with us. Y el Señor viene y de nuevo hace otra pesca milagrosa. So the Lord shows up again and he does another miracle in fishing. Ajá. Y restaura a Pedro He restores Peter y le dice, Pedro, and tells him, Peter, tienes que hacerte cargo de las ovejas que te he dado. you have to take care of the sheep that I've given you. Ya tu profesión ya tu lugar no es en la antigua barca pescando. Now your place is no longer in the old boat fishing. Ok, entonces esas serían algunas de las lecciones. Yo sé que ustedes encontraron otras, So those would be some of the lessons. I know that you found many others. pero ahora vamos a la parte importantísima But now let's go to the very important part. y es todo aquello que tiene que ver con el propósito eterno de Dios a través de Jesús. And it's everything that has to do with the eternal purpose of the Father through Jesus. Entonces vamos a ver varias cosas a través de varios pasajes. So let's do a couple of things and let's look at them through different passages. La primera es en Juan 19:7 que dice, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. John 19:7 in the NIV, it says, the Jewish leaders insisted, we have a law, and according to that law, he must die because he claimed to be the Son of God. ¿Por qué es importante este pasaje? Why is this passage important? Porque nos explica la razón por la cual los judíos mandaron a Jesús a ser crucificado. Because it explains the reason why the Jews sent Jesus to be crucified. No era porque lo odiaban, aunque lo odiaban. It wasn't because they hated him, though they did hate him. No fue porque quebró las tradiciones, aunque las quebró, las de It wasn't ellos. because he broke traditions, even though he did break their traditions. Pero no lo mandaron a crucificar porque violó la ley, porque nunca la violó. But they didn't crucify him because he violated the law, because he never did, O porque hizo algo malo, or because he did something wrong. sino que la única razón por la cual lo crucificaron fue porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. The only reason why he was crucified is because he said, I am the Son of God. Y esto es central, And this is central, porque hasta ese momento, because up until that y a point, pesar de la revelación de Dios a su pueblo Israel, and despite the revelation of God to his people of Israel, a ningún israelita se le ocurriría decir, yo soy hijo de Dios de su misma esencia. it would never have occurred to any of the Israelites to say, I am a son of God made of his same essence. Y menos decir, Dios y yo somos uno. And even least to say, God and me are one. Pero Jesús lo confirma But Jesus confirms y it. esto es central para comprender el propósito eterno de Dios, And this is central to understand God's eternal purpose, porque nos confirma el rol de Jesús en ese plan eterno. because it confirms Jesus' role in that eternal plan. Solo el Hijo de Dios Only the Son of God podía salvarnos, could save us. porque eso es congruente con lo que se había decidido en la eternidad. That's congruent with what had been decided in eternity. Ahora, cuando se da la siguiente conversación, que es muy interesante, Now, when the next conversation takes place, which is very interesting, Pilato le pregunta a Jesús, pero tú eres rey entonces. Pilate asked Jesus, well, then Jesus, are you a king then? Entonces, preste atención a lo que Jesús dice. So pay attention to what Jesus says. Dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. He says, my kingdom is not of this world, Jesus answered. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. Pero mi reino no es de este mundo. But now my kingdom is from another place. Así que eres rey, le dijo Pilato. So you are a king then, Pilate said. Eres tú quien dice que yo soy rey. Yo Jesus para answered. esto... Ajá. Jesus answered, you say that I am king. Y póngale atención a esto. Dice, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Listen to this. This is important. It says, in fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. Entonces, aquí hay un par de cosas fundamentales, señores. So here's a few fundamental things, ladies and gentlemen. La primera es que esto confirma que existe un reino celestial, This, first of all, confirms that there is a heavenly kingdom, que tanto el Padre como el Hijo
that the Father and the Son y el Espíritu Santo and the Holy Spirit, tienen un reino they have a kingdom que no es de este mundo. that is not of this world. Lo segundo que es importante The second thing that's important es que Jesús establece que sus derechos en el reino de los cielos is that Jesus establishes that the rights in the kingdom of heaven no funcionan de la misma manera en este reino. do not work the same way in this kingdom. Y aunque él sigue siendo hijo de Dios, And even though he continues to be the Son of God, tomó una forma humana he took human form para redimirnos a nosotros. to redeem us. Esto es congruente con lo que vamos a leer después, This is congruent with what we're going to read later, con el hecho de que es a través de nosotros que se manifiesta su reino. with the fact that it's through us that his kingdom is manifested. Si usted ha ido a las clases de la escuela de oración, ahí hemos estado hablando un poquito sobre eso. If you've been to the classes for the prayer school, then we've been talking a little bit about that. Porque recuerde que Dios estableció a un hombre y a una mujer Remember that God established a man and a woman como las entidades legales del reino en la tierra. as the legal entities of the kingdom on earth. Quiere decir que Dios estableció It means that God established que un espíritu con un cuerpo es el representante legal en esta tierra, that a spirit with a body is the legal representative over this earth, o sea, el ser humano. meaning mankind. Por human. eso Jesús viene como ser humano That's why Jesus shows up as a human a recuperarnos el reino que perdimos en el jardín del Edén. to get back the kingdom that we lost in the Garden of Eden. Pero él no impone su reino, But he doesn't impose his kingdom, sino que ese reino tiene que entrar legalmente en la tierra a través de los representantes legales que Dios estableció. but rather that kingdom has to enter through the earth legally through the legal representatives that God established. Ahora, como lo vimos en ese pasaje también, As we also saw in that passage, Jesús dice, Jesus Yo- said, yo para esto nací y para esto vine al mundo, in fact, the reason I was born and came into the world is this, Ajá. para dar testimonio de la verdad. to testify to the truth. Ajá. Entonces, ¿vino Jesús a morir por nosotros? La respuesta es no. So did Jesus come to die for us? The answer is no. ¿Vino Jesús a salvarnos? Tampoco. Did Jesus come to save us? No. Él está diciendo la razón por la que vino. He's given us the reasons why he came. Ahora, ¿no nos salvó? Claro que sí nos salvó. No, he didn't save us. No, of course he saved us. ¿Vino a sanarnos? Claro que vino que nos sanó. Did he come to heal us? Of course he's healed Pero us. él está diciendo la razón por la que yo vine But what he's saying is the reason why I came es porque hay una verdad que no, because- que requiere un testimonio. is because there is a truth that requires a testimony. Ahora, si usted quiere ampliar esto, puede leerse todo el capítulo 8 de Juan, después del versículo 35 en adelante. If you want to go more into detail, you can read chapter 8 of John, starting from around a little after verse 35. ¿Cuál era esa verdad que después Pablo va a decir que había estado cubierta como un misterio? Now, what was that truth that Paul later is going to say that had been covered as a mystery? Y es que Dios es un padre It's that God is a father y él quiere tener hijos and he wants to have children que representen su reino en la tierra, that represent his kingdom on earth, por medio de los cuales él se puede dar a conocer. through which he can make himself known. Por eso Jesús dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. That's why Jesus says, I came to give witness of the truth. ¿Y cuál es la verdad? And what is the truth? Que Dios es padre, yo soy hijo y ustedes pueden ver al padre a través de mí. That God is a father, I am the son, and that you can see the father through me. Otra cosa importante Another important thing que tiene que ver con el propósito eterno es estas palabras. that has to do with the eternal purpose is these Dice, words. cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. tetelestai. Tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. And bowing his head, he gave up the spirit. Y entonces déjeme quedarme aquí un par de minutos. So let me stay with this for a few Esta minutes. palabra tetelestai, This word tetelestai, que es traducida como todo está listo, todo está completado, todo está terminado, it's translated as everything is finished, everything is done, everything has been completed. ya se usaba antes de que Jesús la usara en la cruz. It was already used before Jesus actually used it on the cross. Y se usaba en las siguientes situaciones.
And so the following situations would happen. Dice, se fue usada cuando una deuda quedaba pagada. If they were accused of a debt, it was considered paid off, Ajá, o sea, la deuda era cancelada. meaning that the debt was canceled. Segunda razón en la que se usaba la palabra tetelestai. The second reason why the word tetelestai was used, Cuando un siervo completaba una asignación o un trabajo que su amo le imponía. when a servant would complete an assignment or a calling, a designation that his master would appoint over them, and they would complete that. Y también se usaba tetelestai And they would also use tetelestai cuando un artista terminaba una obra. when an artist would finish a work of art. Entonces, aquí quiero decir algo que es fundamental, señores. So I want to say something here that's fundamental, ladies and En la gentlemen. cruz, On the cross, en el momento en que Jesús murió, in the moment that Jesus died, canceló la deuda. he canceled the debt. En ese momento completó el trabajo asignado por el Padre In that moment, he completed the work that had been assigned by the Father. y completó la más hermosa y maravillosa obra de amor, And he completed the greatest work of love, declarándonos libres, declaring us free, declarándonos perdonados, declaring us forgiven, declarándonos redimidos. declaring us redeemed. Todo eso sucedió en esa maravillosa cruz. All of that happened in that wonderful cross. Cuando Jesús dijo tetelestai, When Jesus said tetelestai, acabaron los sacrificios, there was no more se sacrifices, acabaron los templos, there was no more temples, las profecías, there was no more prophecies, se acabaron las obras, no more works, se acabó la religión. there was no more religion. Que el hombre trató de hacer para salirse de esa deuda All those things that man tried to do to get out of that debt fue cancelado. was canceled. Él la completó. He completed it. Todas esas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, All of those things that we see in the Old que Testament, tal y como vamos a leer, como empezamos a leer hoy en el libro de Hebreos, just as we started reading in the book of Hebrews, son todas esas sombras, all of those shadows, esos tipos, all of those types, esas simbologías all of that the symbolism que nunca lograron completar la obra, that were never able to actually complete the works. nunca lograron completar el pagarle la deuda que le teníamos a Dios. They were never able to actually pay off the debt that we had with Jesus. or Jesús with God. las declaró completas en la cruz del Calvario. Jesus declared them complete at the cross in Calvary. Por lo tanto, nunca, Therefore, never, ninguna obra nuestra no work of ours podrá tener el nivel de importancia ante el Padre que la muerte de su propio Hijo. nothing could have the level of importance at the face of the Father other than the works of the Son or the Y sacrifice. esto of the Son. destruye por completo la religión. And that completely destroys religion. Esto destruye por completo nuestro pensamiento de que yo hago cosas buenas y me lo merezco. This completely destroys the fact that I do good works and I deserve Y good más things. aún ese estúpido pensamiento que la religión promueve, Even more, that dumb belief that religion promotes, que yo soy mejor que otros porque yo voy a la iglesia, porque hago cosas buenas. the belief that I'm better than other people because I go to church and I do good things. Ninguno de nosotros puede decir tetelestai. None of us can say tetelestai. Solo Jesús lo pudo decir, Only Jesus could say it. cumpliendo reconectándonos por medio de su sangre con el propósito eterno del Padre. Reconnecting us through his blood to the eternal purpose of the Father. Otra, Juan 19. Another, John 19. Dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. It says, but when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Ahora, no voy a explicar la muerte física de Jesús. Now, I'm not going to explain the physical death of Jesus. Uh-huh. Todo el colapso interno que él sufrió y cuál fue la causa de muerte. All the internal collapse that he suffered and what was the cause of his death. Y el hecho de que para el momento en el que Jesús murió, internamente en esa sección se había acumulado sangre y agua. Hay una razón científica para eso. There's a scientific or a biological reason why in that moment that Jesus had died, there was a pool
of water and blood that was mixed that came out in that moment. Pero aquí lo importante es verlo desde el contexto del propósito eterno de Dios. But what really matters here is seeing it from the eternal context of God, the perspective of God. Cuando Dios creó al ser humano, When God created mankind, formó al hombre del polvo, he formed man out of the dust, aunque ese hombre fue creado en la eternidad. even though the man was created from eternity, Ese creado en Cristo en la eternidad. created in Christ from eternity. Entonces Dios metió en ese muñeco de barro, metió al hombre. So God put in that vessel of clay man. Y recuerde que hombre es tanto varón como mujer. Now remember that the word man is in reference to both man and woman. Pero cuando sacó a la mujer, But when he pulled the woman out, la sacó de su costado, he pulled her out of his side, de una costilla. out of a rib. Y dice la palabra que cerró la carne en su lugar. And the Bible says that he closed out the flesh in his place. A través de esa mujer Through that woman, iba a ser posible it was going to make it possible la multiplicación. to have multiplication. Iba a ser posible que el plan eterno de Dios se completara It would be possible for God's eternal plan to be en complete aquella familia in that que family contenía su imagen y semejanza that was going to have his image and likeness, y que iban a llenar toda la tierra con la expresión de Dios. and that they were going to fill the entire earth with the expression of God. Ellos fallan, They failed, caen en pecado, they fall into quedan sin, separados de Dios, they're separated from God. pero en el momento de la cruz But in the moment of the cross, te da otro nacimiento. he gives you another birth. Ajá. ¿Qué hace Dios What does God do? al permitir que esto suceda? When he allows for this to happen, Nos demuestra que del costado de Jesús he demonstrates that out of the side of Jesus y por el agua y la sangre, and by the water and the blood, que los dos tienen un símbolo de perdón de pecados, that both have a symbol of forgiveness of sins, de purificación, of de purification, limpieza, of cleansing, de redención. of redemption. Tanto el agua como la sangre The water as much as the blood, fueron usadas como tipos en todo el Antiguo Testamento they were used as types in the entire Old Testament para el perdón de pecados, for the forgiveness of sins, para la purificación. for purification. Y Jesús habló constantemente And Jesus constantly spoke de que los nacidos de nuevo and said that the people that were born again serían nacidos del agua y del espíritu would be born of water and the Spirit por medio de su sangre. through his blood. Por lo tanto, de ese costado de Jesús, So from the side of Jesus, Dios espiritualmente saca a la esposa de Cristo, God, spiritually speaking, pulls out the bride of Christ, que es la iglesia, which is the church, que somos todos aquellos which is all of us que fuimos lavados por su sangre that were cleansed by his blood, y que somos constantemente purificados por su palabra, por el agua de su palabra. and that we're constantly purified by the water of his word. Aquí les estoy dando nada más el resumen de un estudio que podríamos hacer por 2 horas. I'm giving you just a summary of a study that we could do for 2 hours. Entonces, en aquel maravilloso evento So in that wonderful event, y de esta manera simbólica, and in this symbolic way, se nos narra cómo por la sangre de Jesús he narrates how through the blood of Jesus y por el agua que salió de él and by the water that flowed out of como him resultado de su muerte, as a result of his death, no solamente se canceló una deuda, not only was a debt canceled, sino que nació una entidad viva que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. but a living identity was born, which is the body of Christ. Y eso nos debe a nosotros ponernos a brincar en un pie, And that should make us hop in one foot, porque Dios produjo en Jesús el nacimiento de su esposa, nosotros la iglesia. because God produced in Jesus the birth of his bride, us, the church. Quiere decir que nuestro mérito no es ser parte de una denominación, It means that our merit is not to be part of a denomination. es haber sido paridos por Jesús en la cruz. It's to have been given birth by Jesus. Luego, otro pasaje que es importante revisar es este. Another passage that's important to go over is this one. Dice en Lucas que el ángel le dijo, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Luke wrote that an angel spoke and said, he is not here, he has risen.
Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Vean, voy a aclarar algo en estos últimos minutos que me quedan. These last few minutes we have left, I want to clarify something. Hay mucha gente que piensa que nuestra salvación y nuestra libertad sucedieron cuando Jesús resucitó. There are many people that believe that our salvation occurred when Jesus resurrected, Y eso no es cierto, and that's not true. porque el momento donde fuimos redimidos fue en la cruz. Because the moment that we were redeemed was on the cross. Si Jesús hace eso y no resucita, If Jesus does that and he doesn't resurrect, nuestros pecados hubieran sido tan pagados como lo son ahora que resucitó. our sins would have been just as much paid off as now that he resurrected. Entonces, ¿por qué la resurrección también es importante? So then why is a resurrection also important? Por algo que es crucial, For something that it's crucial. no porque resolvió nuestro problema legal con Dios, Not because it resolved our legal problem with God, sino porque confirmó todo lo que Dios había dicho y lo que Jesús había dicho sobre sí mismo. but because he confirmed everything that God had said about himself. Entonces les doy 4 razones del por qué la resurrección es importante. So I'm going to give you 4 reasons why resurrection is important. No porque ahí fuimos liberados de Satanás. No, Jesús derrotó a Satanás públicamente en la cruz. Not because we were delivered from Satan there, because Jesus humiliated him on the cross. He Ujú. defeated him on the cross. Razón número 1, la resurrección confirma todo lo que Jesús dijo de sí mismo. Reason number 1, the resurrection confirms everything that Jesus said about himself. Y por lo tanto confirma las escrituras mismas. And therefore, he confirms the scriptures themselves. Ese acto sobrenatural That supernatural act confirma todo lo que él dijo de él mismo. confirms everything that he said about himself. Ustedes pueden leer más de eso en Marcos 16 del 1 al 4 You can read more of that in Mark 16 from 1 through 4, y especialmente en 1 Corintios 15 del 3 al 8. especially 1 Corinthians 15 verses 3 to 8. Número 2, muestra el poder de Dios en Jesús, Number 2, it demonstrates God's power in Jesus, que es el poder sobre la muerte. which is the power over death. Y aquí viene el centro de la importancia de la resurrección de Jesús. And here we have the center of the importance of the resurrection of Y Jesus. es que al resucitar Jesús, And that is that when Jesus resurrects, se convierte en la primicia de todos los que duermen en fe. he becomes the firstborn of all of those that are sleeping in faith. Y eso lo pueden confirmar en 1 Corintios, todo el capítulo 15. Léanse todo el capítulo 15 de 1 Corintios. You can confirm that in the first book of Corinthians, just all of chapter 15, all of 15 says it. ¿Sabía usted que solamente el cristianismo Did you know that only in Christianity, es la única religión Christianity is the only religion donde se le promete a sus miembros o a sus seguidores that promises its members or its followers que ellos van a experimentar el mismo poder de resurrección que su líder? that they are going to experience the same level of resurrection of power than their leader? Entonces la resurrección de Cristo se convierte en nuestra esperanza de vida eterna, So the resurrection of Christ becomes our eternal hope of de una life, vida que vamos a vivir con un cuerpo inmortal. of a life that we're going to live in an immortal body. Bendito sea Dios por eso. Blessed be the Lord for that. Y número 4, And number 4, que también se confirma en 1 Corintios 15, that is also confirmed in 1 Corinthians es que 15, la resurrección confirma que nuestra fe no es en vano. is that the resurrection confirms that our faith is not in vain. Que en la resurrección That in resurrection, confirmamos nuestra esperanza, we confirm our hope. confirmamos la palabra que creemos, We confirm the word that we believe. confirmamos todo lo que Él prometió We confirm everything that he promised de manera sobrenatural. in a supernatural way. Y finalmente, And finally, el último pasaje que quiero compartir the last passage that I want to share es este. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. It's this one in Luke, and says, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. Ajá. Y termino con esto, señores. And I want to close out with this. ¿Por qué ladies and dejé ese para el final? Why did I leave that one for last? Porque tal y como lo empezamos a leer hoy en el libro de Hebreos, Just as we started reading today in the book of Hebrews, todo el Antiguo Testamento
all of the Old Testament nos habla de Cristo. speaks to us about Christ. Dice que Jesús les explicó cómo él estaba y todas las escrituras hablan de él. It says that the Bible says that it explains that the whole scripture spoke about him in the Old Testament. Por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento desde una perspectiva del Nuevo Pacto, That's what's important, to read the Old Testament with a New Testament perspective. porque si no nos vamos del New Covenant, más que del Nuevo Testamento, del New Covenant. Ujú. Yeah, in the perspective of the New Covenant. Porque de lo contrario, Because on the contrary, vamos a seguir cometiendo el error que la iglesia ha cometido por siglos. we're going to continue to make the same mistake that the church has made for centuries. Y es pensar que las historias, And that's thinking that the stories, or las the history, formas, the forms, las reglas, the rules, las leyes, the laws del Antiguo Testamento of the Old Testament se aplican a nosotros. that would apply to us, Cuando todo lo que se aplica a nosotros when what applies to us se aplica en Cristo, applies in Christ. que por cierto, Él es todo el Antiguo Testamento. That, by the way, he is all of the Old Testament, Por lo the Old tanto, Covenant. Therefore, tenemos que aceptar we have to accept que en Jesús tenemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. that in Jesus we have the fulfillment of the Old Testament, or Y the Old Covenant, que nuestra permanencia en Cristo and that our permanence in Christ es más efectiva y más importante is more effective and more important que irnos al Antiguo Pacto than going to the Old Covenant y empezar a practicar cosas and to begin to practice things que fueron superadas por la presencia de Cristo. that were superseded by the presence of Y les Christ. quiero dejar una tarea. And I want to leave you some homework. Aquí les dejo estos pasajes. Here I'm going to leave you these passages. Tómenles una foto. Take a picture. Mateo 28, del 18 al 20. Matthew 28, 18 through 20. Marcos 16, del 15 al 18. Mark 16, 15 through 18. Lucas 22, del 45 al 49. Luke 22, 45 through 49. Y Juan del 20, del 19 al 23. And John 20 from verse 19 through 23. Todos esos pasajes All of these passages, podríamos resumirlos we could summarize them como la gran comisión. as the Great Commission. Ahora que Jesús nos dio ese nivel de libertad en su cruz Now that Jesus gave us this level of freedom in his cross, y nos confirmó en su resurrección, and he confirms us in his resurrection, ahora nos entregó una obra que hacer now he gives us a job to do, y que está explicada ahí. and it's explained there. Así que se las dejo de tarea para que la lean. So I'll leave it for you for homework so that you Y can. bueno, ya no se nos acabó el tiempo. And we are out of time.